दशकं 43 तृणावर्तन वदम् स्वावेगदा गुरुमरुल उदनादवोडुं गाढाविरूढगरिमाणमपारयन्ति मादानिदाय सगने किमिदं वदेति ध्यायन्तज्येष्ठदगृहेषु निविष्टसङ्गा तावद्विदूरम् उपकर्णितघोरघोषव्राजृम्भि पांसुपडली परिपूरिदासः वात्याबभुत्सकिलदैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसारिणं त्वम् उद्दामवांसुतिमिरागददृष्टिपते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके अबालकस्य किमिदित्तदुपान्तमाप्ता मादा भवन्तमविलोक्य वृषं रुरोद तावत्सदानव करोऽपि च दीनमूर्तिर्भावत्कभारपरिधारणलूलवेगः सङ्गोजमाव तदनु शतवांसु घोषे घोषेर्यदायदभवज्जननी निनाद क्रोधोपकर्णनवशात् उपगम्यगेशं क्रन्दत्सु नन्दमुगदोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्जति पपादविजत्प्रदेशात् रोदाकुलात् तदनु गोपगणा बहिष्टपाषाण पृष्ठभुवि देहमधिस्तविष्टं प्रेक्षन्दगन्धनिपतन्तममुष्यवक्षसि अक्षीणमेव च भवन्तमलं घसन्तं ग्रावप्रभादपरिपिष्टगरिष्ठदेहभ्रष्टासु दुष्टतनुजो परिदृष्टहासम् अज्ञानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपाददो गिरिवरा दिवनीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दनन्दादि गोपरिरब्ध विचुम्बितङ्गम् आदातु कामपरिशङ्घित गोपनारी हस्ताम्बुजप्रभजितं प्रणुमो भवन्तम् भूयोऽपि किं नु कृणुम प्रणदातिकारी गोविन्द एव परिपालय दातुदं नः इत्यादिमादरपितृप्रभुगैः सदानीं सम्प्रार्थितस्त्वतवनाय विभोत्वमेव वादात्मकं तनुजमेव मयि प्रदुम्भन् वादोद्भवान् मम गदान् किमु नोदुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलाल येष निःशेषरोगशमनं मुहुरर्चये त्वाम् ॐ श्रीनन्दगोप परमात्मने नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।